Dear OnPassivian viewers and listeners, is inform you that the all valuable informative information is collected from Red Fund share video. Thanks for staying. প্রিয় অনপ্যাসিভিয়ান দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে এই ভিডিওর সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রেড ফার্ম স্যার ভিডিও ফলো করে। সঙ্গে থাকুন এভাবে সব সময়। मेरे प्रिय ऑनपैसिवियन दर्शकों, श्रोताओं और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो बना हुआ है रेड फंड जॉन व्हाइट और बिल मस्ट सर को बना हुआ वीडियो फॉलो करके। इतना समय साथ देने के लिए धन्यवाद। मूल বক্তব্য, কোম্পানির মূল্যবোধ কেন গ্রাহকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। Why values make a brand stand out? कंपनी की मूल्यबोध क्यों ग्राहक के पास महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, नंबर 1, मूल्यबोध एक ब्रांड के आलादा करे। ए कंपनीज वैल्यूज डिफाइन व्हाट द ब्रांड ट्रूली रिप्रेजेंट्स। एक कंपनी का मूल्यबोध ब्रांड को अलग करता है। একটি কোম্পানির মূল্যবোধ ঠিক করে দেয় সে ব্র্যান্ডটি ঠিক কিসের প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রাহকরা শুধুমাত্র প্রোডাক্ট বা পরিষেবা কেনেন না, তারা ব্র্যান্ডের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং উদ্দেশ্যকেও গুরুত্ব দেন। অবশ্যই নিচে সহজ ইংরাজি অনুবাদে, তারপরে হিন্দি অনুবাদে বাকিটা দেয়া হলো। কাস্টমার ডোন্ট জাস্ট বাই এ প্রোডাক্ট অর সার্ভিস, দে অলসো কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ব্র্যান্ডস এথিক্স, সেন্স অফ রেসপন্सिबिलिटी एंड इट्स पर्पस। एक कंपनी के मूल्यबोध ये बताता है कि वो ब्रांड असली में किस बात का प्रतिनिधित्व करती है। ग्राहक केवल प्रोडक्ट और सेवा ही नहीं खरीदते, वो ब्रांड का नैतिकता, दायित्व एवं उद्देश्य को भी खरीदते हैं। धन्यवाद। नंबर 2, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी कम फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज। বিশ্বাস ও অনুগত্য তৈরি হয় মূল্যবোধ থেকেই। ভরসা और निष्ठा मूल्य का मिल होने से होती है। যখন কোম্পানির মূল্যবোধ গ্রাহকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে মেলে তখন তারা ব্র্যান্ডের প্রতি বেশি আস্থা রাখেন ও দীর্ঘদিন পাশে থাকেন। একজন বিশ্বস্ত গ্রাহক বারবার আপনাকে পণ্য পরিষেবা গ্রহণ করবেন এবং সেটা নতুন গ্রাহক খোঁজার চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক। When a company's values matches customers' personal values, they trust the brand more and stay with it longer. A loyal customer will return again and again for your products or services, and that's far more profitable than constantly looking for new customers. जब एक कंपनी का मूल्यबोध ग्राहक के व्यक्तिगत मूल्यबोध से मिलते हैं तो वो ब्रांड पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और लंबे समय तक उसे साथ देते हैं। एक विश्वस्त ग्राहक फिर से फिर आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा और ये नतून ग्राहक खोजने से काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। धन्यवाद। नंबर 3, एन इमोशनल कनेक्शन इज बिल्ट। आवेगगत संयोग गড়ে ওঠে, एक आत्मिक जुड़ाव बनता है যখন ব্র্যান্ডের মূল্যবোধ গ্রাহকের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিলে যায় তখন সেখানে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এটা শুধু ব্যবসা নয়, এটা পরিচয়েরও অংশ। তখন গ্রাহক ব্র্যান্ডের পোশাক, পণ্য, নাম গর্ব করে ব্যবহার করে। When a brand's values align with a customer's belief, a deeper emotional bond is formed. It's not just business anymore, it becomes a part of their identity. That's when customers wear the brand's clothes, use its products and speak its name with proudly. जब एक ब्रांड के मूल्यबोध ग्राहक के सोच और समझना से मिल जाता है तब एक गहरा आवेगी संपर्क बनता है। ये सिर्फ व्यवसाय नहीं रहता, ये उनके पहचान का हिस्सा बन जाता है। तब ग्राहक गर्व से उस ब्रांड का कपड़ा पहनता है, उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम सम्मान से लेते हैं। धन्यवाद। नंबर 4, फ्यूचर কাস্টমার্স আর অ্যাওয়্যার অ্যান্ড রেসপন্সিবল। ভবিষ্যতের গ্রাহকরা সচেতন ও দায়িত্ববান।
भविष्य की ग्राहक सचेतन और दायित्वशील होती है। আজকের গ্রাহকরা শুধু সস্তার পণ্য চান না, তারা চান এমন ব্র্যান্ড যা পরিবেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববান। কোম্পানি যদি মানবিক হয়, নীতিবান হয়, তখন গ্রাহকরা সামান্য বাড়তি অর্থ দিয়েও সে কোম্পানিকেই বেছে নেন। Today's customers don't just want cheap products, they want brands that are responsible toward the environment, society and people. If a company is ethical and human, customers are even willing to pay a little more to support it. आजकल के ग्राहक केवल सस्ता चीज़ नहीं चाहते हैं, वो ऐसे ब्रांड चाहता है जो परिवेश, समाज और इंसानों के प्रति दायित्वशील हो। यदि कंपनी मानविक और नीतिवान हो तो ग्राहक थोड़ा ज़्यादा दाम भी देकर उस ब्रांड को चुनते हैं। धन्यवाद। नंबर 5, ए कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल इज फॉर्मड। সমাজের মতো মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের কমিউনিটি তৈরি হয়। এক जैसे सोच रखने वाले लोगों का कम्युनिटी। একই চিন্তাভাবনা সম্পন্ন গ্রাহকেরা একসঙ্গে আসে, কমিউনিটি তৈরি হয়। কোম্পানি যদি সেই জায়গা তৈরি করে তাহলে সেটা ব্র্যান্ড বা গ্রাহকের মধ্যে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে। A community of like-minded people is formed. Customers who think alike come together and form a community. If company creates that space, it builds a strong emotional bond between the brand and the customers. एक जैसे सोच रखने वाले लोगों का कम्युनिटी और एक समुदाय बनता है। जो ग्राहक एक जैसे सोचते हैं वो एक साथ आते हैं और एक कम्युनिटी बनाता है। यदि कंपनी उस जगह का निर्माण करती है तो यह ब्रांड और ग्राहक के बीच एक गहरा संपर्क तैयार करती है। धन्यवाद। नंबर 6, वैल्यूज गाइड बिजनेस डिसीजंस एंड एक्ट एज नेचुरल प्रमोशन। মূল্যবোধ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের দিক নির্দেশ করে, প্রচার ও বিজ্ঞাপন দেয়। मूल्यबोध व्यावसायिक सिद्धांतों को दिशा देता है और प्राकृतिक प्रचार बनता है। একটি কোম্পানির মূল্যবোধ যেন একটি কম্পাস, এটি ঠিক করে দেয় কোম্পানি কিভাবে চলবে, গ্রাহকের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে এবং ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে। যে কর্মচারীরা কোম্পানির মূল্যবোধ ধারণ করে তারা গ্রাহকের সঙ্গে আরও আন্তরিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে। এর ফলে গ্রাহক খুশি হন, বারবার ফিরে আসেন ও অন্যদেরও বলেন। মুখে মুখে প্রচার সবচেয়ে সফল বিজ্ঞাপন। নিশ্চয়ই নিচে সহজ ইংরাজি ও হিন্দি অনুবাদে সঠিকভাবে পরিষ্কারভাবে বলা হলো। এ কোম্পানিজ ভ্যালুজ আর লাইক এ কম্পাস, দে গাইড how the company operates, how it treats customers, and the direction it moves in the future. Employees who embrace the company's values connect with customers more genuinely. As a result, customers feel happy, return again, and recommend the brand to others. Word of mouth is the most effective from the advertising. एक कंपनी का मूल्यबोध एक कॉम्पास की तरह होती है। ये निर्धारण करता है कि कंपनी कैसे चलेगा, ग्राहकों के साथ कैसा आचरण होगा और भविष्य से किधर जाएगा। जो कंपनी कर्मचारी के मूल्यबोध को मानता है वो ग्राहक के साथ और ज़्यादा आंतरिक रिश्ता बनता है। इसका परिणाम होता है ग्राहक खुश होता है, बार बार लौट के आता है और लोगों को भी बोलते हैं। मुंह से मुंह तक प्रचार सबसे सफल विज्ञापन होती है। धन्यवाद। नंबर 7, द पावर ऑफ ओन वैल्यूज ऑफ ए रॉयल कस्टमर। একজন বিশ্বস্ত গ্রাহকের শক্তি ও নিজের মূল্যবোধ। এক বিশ্বস্ত গ্রাহক का শক্তি और खुद का মূল্যবোধ। যদি একজন বিশ্বস্ত গ্রাহক থাকে তাহলে সে পণ্য ব্যবহার করবে, নতুন অফার গ্রহণ করবে, অন্যদের বলবে। এটাই আপনার ব্যবসার মূল ভিত্তি। নতুন গ্রাহক পাওয়ার চাইতে একজনকে ধরে রাখা অনেক লাভজনক আপনার নিজস্ব নীতি, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য। আপনি কে, আপনি কি বিশ্বাস করেন সেটা জানানোই ব্র্যান্ড গঠনের ভিত্তি।
যদি আপনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তাহলে মিল খুঁজে পাওয়া মানুষরাই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। Everyone loyal customer can make a difference. They will use your product, accept new offers and tell others. This is a true foundation of your business. Keep one customer is more profitable than constantly chasing new ones. Clearly express your own principles, values and goals. Let people know who you and what you believe in. That's the root of brand building. When you clearly state your position and right people who share your values will be drawn to you. यदि कोई भी विश्वस्त ग्राहक आए तो वो आपका प्रोडक्ट व्यवहार करेगा, नया ऑफर कबूल करेगा और दूसरों को भी बताएगा। ये है आपका व्यवसाय का असली भित्ति। नए ग्राहक खोजने से ज़्यादा फायदेमंद होता है कि एक ग्राहक को बनाए रखना। आपका निज का रीति, मूल्यबोध और लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताएं। आप कौन हैं, किस बात पर विश्वास करते हैं, यही है ब्रांड बनाने का बुनियाद। जब आप स्पष्ट रूप से अपना अवस्थान बताएंगे तो वही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे जो आपसे मिलते ही रहेगा। धन्यवाद। Number 8. These ethical values will drive the next phase of growth. ये नैतिक ভিত্তি হবে পরবর্তী ধাপের চালিকা শক্তি। ये नैतिक ভিত্তি ही अगला कदम चलाने वाली শক্তি होगी। এই মূল্যবোধ নির্ভর সম্পর্ক গড়েই কোম্পানি ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু এককালীন বিক্রি নয়, বরং একটা চলমান মানবিক ও সৃষ্টিশীল যাত্রা যেখানে গ্রাহক এবং কোম্পানি একে অপরের অংশ হয়ে ওঠে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক ও সচেতন বাজারে শুধুমাত্র পণ্য বিক্রি যথেষ্ট নয়। যে কোম্পানি তার নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে পারে সেই কোম্পানি গ্রাহকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী সফল হয়। এই মূল্যবোধই কোম্পানির ব্র্যান্ড, পরিচয় ও ভবিষ্যতের ভিত্তি। অসাধারণ ও গভীর এক অনুচ্ছেদ। নিচে যথাযথভাবে অনুবাদ করা হলো ইংরেজিতে ও হিন্দিতে। This ethical value will drive the next phase of growth. It is through this value-based relationship that a company will move forward in the future. It's not just one-time sale, it's a continuous human and creative journey where the customer and the company become part of each other. In today's competitive and aware market, just selling a product is not enough. This company that can express its ethics, values and human vision clearly wins the customer's heart and achieves long-term success. These values form the foundation of the company's brand identity and future. ये नैतिक भित्ति है, अगला कदम चलाने वाली शक्ति होगी। इसी मूल्यवान भित्तिक संपर्क से कंपनी भविष्य में आगे बढ़ेगी। ये केवल एक बार बिक्री करने की बात नहीं, ये एक चलता रहने वाली मानविक और सृजनशील यात्रा होती है जहां ग्राहक और कंपनी एक दूसरे को अंश बन जाते हैं। आजकल के प्रतियोगितापूर्ण और सचेतन बाजार में केवल प्रोडक्ट बिक्री करना काफ़ी नहीं है। जो कंपनी अपने नैतिकता, मूल्यबोध और मानविक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से बता रही है वही ग्राहक का दिल जीतती है और लंबे समय तक सफल रहती है। ये मूल्यबोध ही कंपनी का ब्रांड, पहचान और भविष्य का भित्ति होती है। धन्यवाद। Dear Onpassivant viewers, I hope you enjoyed this video. Thank you so much for patiently watching it till the end. To get such regular updates, please subscribe to the channel and turn on the bell icon. This way you will be the first to know about any new videos as soon as they are posted. More good news is coming just for you in the next video. See you again. Until then, stay happy, healthy and positive. May God save bless everyone. শুধু অনপ্যাসিভিয়ান দর্শকবৃন্দ, আশা করি আনন্দ পেলেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে সঙ্গে থাকুন। এর ফলে নতুন ভিডিও পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সব খবর সবার আগে জেনে যাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুখবর আসছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবার দেখা হবে। ততক্ষণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দে থাকুন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। নমস্কার।